তো मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे आजीजों, আল্লাহ আমাদেরকে একটার পর একটা সুযোগ দিতেছেন। হ্যাঁ, এই জন্যই আল্লাহ ওয়ালারা বলেন, সকাল মিলার পরে যার দুপুর মিলল সেই কথার यकीन করে নেক যে আল্লাহ তাকে সুযোগ দিল। जिसको सुबह करने के बाद दोपहर मिला, दोपहर मिला, वो ये समझ ले, यकीन कर ले कि अल्लाह ने उसको एक मौका दिया। যে দুপুর পাওয়ার পরে বিকাল পাইল সে যেন यकीन করে যে আল্লাহ আমাকে আরেকটা সুযোগ দিল। दोपहर के बाद अगर शाम मिल गया, वो यकीन कर ले अल्लाह ने मुझे मौका और एक दे दिया। আর বিকালের পরে যার রাত্র মিলল সে যেন यकीन করে যে আল্লাহ আমাকে আরেকটু সুযোগ দিল। दोपहर शाम के बाद जिसको रात मिल गई वो यकीन कर ले कि अल्लाह ने मुझे और भी मौका दे दिया। তো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সুযোগ, আমাদের জন্য কি সুযোগ। রমজান পাওয়ায় দিল, শাওয়াল পাওয়ায় দিল, এখন আমাদেরকে হজের মাসেও ঢুকায় দিল। ये अल्लाह का एहसान है कि रमजान भी मिला, शव्वाल भी मिला, और बहुत बड़ा एहसान है कि हज का महीना भी मिला। अशुर हुरुम मिल गया, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। এটা আল্লাহর এহসান আমাদের উপরে। এই জন্য আমাদের কাছে জরুরি হলো, हम पर जरूरी है कि हम इसकी कदर करें। আমাদের উচিত এটাকে মূল্যায়ন করা। আর আল্লাহর সুন্নত হলো जो जितना कदर करेगा, যে যতটুক মূল্যায়ন করবে আল্লাহ তার দাম ততটুক বাড়ায় দিবে। जो जितना कदर करेगा बा कदरदान होगा, उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ, उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ बढ़ती चली जाएगी। कीमत बढ़ेगा, बढ़ता 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 हो सकता है खवास के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बढ़ते बढ़ते होते बढ़े যে আপনি আল্লাহর খাস বন্দা হয়ে যাবেন। हाँ, हदीस में है, इन्ना लिल्लाहि रिजाल, अल्लाह के लिए कुछ खास बंदे हैं। আল্লাহর কিছু খাস বন্দা আছে, বিশেষ বন্দা। ইদা আকসাম লা আবরাহুল্লাহ, वो कसम खाने में देर है मगर अल्लाह पूरा करने में देर नहीं करते। कसम खाइते देरी, पूरा होते देरी है ना, चाहते देरी, दीते देरी करें ना। আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছে, খাস বান্দা আছে। যখন মূল্যায়ন করব, তো হজের মাস আমাদেরকে পাওয়ায় দিছেন যেন আমরা হাজিদের রঙে কি, হাজিদের রঙে रंगीन होते पारे। ये जो अल्लाह ने अपने एहसान से, करम से हमें ये मौका अता फरमाया कि हज के महीने में हम दाखिल हो गए। हाजी तो नहीं हो सके मगर हज के महीने में हम दाखिल हो गए। আমরা হাজি তো হইতে পারি নাই কিন্তু হজের মাস পেয়ে গেছি। হাজি হইতে পারি নাই কিন্তু হজের মাস পেয়েছি। এখন আপনি প্রশ্ন করবেন হাজিরা তো একে 1 লাখ, একে 50,000, ठीक ना? एके 1 लाख बुझें तो आप सवाल कर सकते हैं कि हाजी लोग जो है वो एक के बदले में 1 लाख मिलेगा, एक के बदले में 50,000 मिलेगा।
মক্কা একে 1,00,000 একে 1,00,000 1,00,000, মদিনায় 50,000 50,000। তা আল্লাহ বলে আপনি বলবেন হজের মাসে তো ঢুকলাম বটে, কিন্তু ওনাদের মতো ফজিলত তো পাবো না, ওনাদের মতো फजीलत तो पाऊँ ना। ये सवाल आप कर सकते हैं कि हाजी लोग तो हज में दाखिल हो गए, मुसाफिर बन गए, हम तो मुसाफिर नहीं है। उनको एक के बदले में 1,00,000 मिलेगा, एक के बदले में मदीना मुनव्वरा 50,000 मिलेगा। हम तो अपने घर में ही हैं, हमें कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा। এই জন্য আল্লাহ আমাদের জন্য 10টা দিন নির্ধারণ করছেন, আমাদের জন্য 10টা দিন নির্ধারণ করছেন। ওয়ালায়ালিন আশ, আসল হজ কিন্তু এই 10 দিনই, আসল হজ। 10 দিন। কেন 10 তারিখে তো কোরবানি হয়ে যায়, ঠিক না? আসল হজ কিন্তু এই 10 দিনই। জিল হজের 10 দিনই হলো আসল হজ। जिलहज के 10 दिन और 10 रात यही है असल हज का मौका। 7 तारीख से शुरू होता है और 10 तारीख को कुर्बानी के बाद कंप्लीट। असल हज तो यौम अरफा की, यौम अल हज्जु अल अरफा, हज असली हलो अरफा। तो 10 दिन असल हज है, जिल हज के 10 दिन, दिन और रात मिलाकर हज। तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया, तुम सफर ना कर सके तो क्या हुआ, घर में तो हो, अपने मुल्क में तो हो, देना तो मेरा काम है। तो मैंने 10 रातों को 10 लैलतुल कदर बना दिया। जिलहज के 10 रात 10 लैलतुल कदर के बराबर है। तो আপনি হয়তো বলবেন আমি তো ঘরে, তা আল্লাহ বলতেছে তাতে কি আসে যায়, দেওয়ার কাজ তো আমার। তুমি যখন রঙে রঙিন হইলা, তুমি যখন হাজি যেরকম 3 কাজের অঙ্গীকার করলো যে আমি না রফস করব, না আমি ফুসুক করব, না আমি জিদাল করব, অনর্থক কাজ আমি হজে করব না, গুনাহ আমি করব না, ঝগড়া আমি করব না। হাজি যখন 3টার অঙ্গীকার করলো, আর তুমিও বাড়িতে বসে অঙ্গীকার করলা, আর আমাদেরও আবেদন ছিল তোমার কাছে, বিশেষ আবেদন ছিল হাজিদের কাছে, আর উমুমি আবেদন ছিল তোমাদের কাছে। ফালা তাযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুর ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ মিনহা আরবাতুন হুরুম। আখের যে আল্লাহ বলছে ফালা তাযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম, তোমরা নিজের উপরে 3 কাজের দ্বারা এই 3 মাস জুলুম করো না, অহেতুক কাজ করো না, সদিচ্ছায় গুনাহ করো না, কেউ পায়ে পাড়া দিল ঝগড়া করো না, 3 মাস বিরত থাকো। এটাই হাজির রঙে রঙিন, এটাই হাজির রঙে রঙিন, এটাই হাজির রঙে রঙিন। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো যে হাজিরা তো এখানে 1,50,000 কামাবে, আমি কি কামাবো? আল্লাহ বলে 10 রাত্র তোমাদেরকে দিয়া দিলাম, 1 রাত্র 1 লাইলাতুল কদরের সমান, 1 দিন 1 বৎসরের সমান। जिलहज के 10 रात 10 लैलतुल कदर के बराबर है, हर दिन 1 साल के बराबर है, हर आमाल 1 साल का आमाल है, हर आमाल 1 साल का, प्रत्येक আমল 1 বৎসর লেখা হবে।
কেননা আগামী মাসে যেই তারিখটা ইসলার হবে ওই তারিখটা 10 তারিখ 19 তারিখের পরে হবে। মাসের শেষ একবারে ঈদের পরে হবে। বিদায় এই কথাগুলা শুনানের আজকে না শুনাইলে আর সুযোগ আমার কাছে হবে না, হবে না। এই জন্য আজকেই শুনাইতেছি, আজকেই শুনাইতেছি যে আল্লাহ আমাদেরকে একটার পর একটা সুযোগ দিতেছেন। এক তো জিন্দেগি দিয়ে সুযোগ দিতেছেন, एके बाद दीगर अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। अल्लाह हमें मौका दे रहे हैं एके बाद दीगर। रमज़ान के बाद शव्वाल दिया, शव्वाल के बाद अभी जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम। अल्लाह मौका देते जा रहे हैं और ये इसलिए कि अल्लाह से, अल्लाह के साथ हमारा एक खुसूसी ताल्लुक है। আল্লাহর সাথে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, যার কারণে দিতেছেন। কোন উম্মতকে আল্লাহ দেন নাই, किसी उम्मत को अल्लाह ने ये मौका नहीं दिया। किसी उम्मत के साथ अल्लाह का इतना ताल्लुक नहीं था जितना ताल्लुक हमारे साथ है। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে আমাদের সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক কোনো উম্মতের সাথে ছিল না। আমাদের সাথে যে সম্পর্ক, আমাদের সাথে যে ব্যবহার, আমাদের সাথে যে ঘনিষ্ঠতা, এটা কোনো উম্মতের সাথে ছিল না। এই জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিতেছেন, মৌকা দিতেছেন, मौका দিতেছেন, সুযোগ দিতেছেন। এই জন্য মেরে দোস্ত, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রমজানও পাওয়ায় দিছেন, শাওয়ালও পাওয়ায় দিছেন, এখন হজের মাসও আমাদেরকে পাওয়ায় দিছেন। সামনে বেঁচে থাকলে জিলহজও পাওয়া যাব। শাওয়ালের পরেই কি, আরে জিকাদার পরেই কি জিলহজও আল্লাহ পাওয়ায় দিবে। हाँ, ওলামা যদি ফতোয়া না দিত না, আমি আপনাদের উর্দুতে বলতেছি না, বাংলায় বলতেছি, বাংলাদেশের ওলামা যদি ফতোয়া না দিত তাহলে আমি ডোল পেটায় দিতাম যে রমজানে যেরকম শেষ 10 দিন এতেকাফ ছিল, এই জিলহজের 10 দিনও যেন মুসলমান ঘরে বাইরে এতেকাফের মতো থাকে, ঘরে আর মসজিদে এতেকাফের মতো থাকে। একটা রাত এক লাইলাতুল কদরের সমান। প্রত্যেক ইবাদত 1 বছরের ইবাদতের সমান। এক দিনের ইবাদত 1 বছরের ইবাদতের সমান। একদিনের রোজা 1 বছরের রোজার সমান। কত বড় মৌকা, কত বড় সুযোগ। আরাফার দিনের রোজা 2 বছরের গুনাহ মাফ। হ্যাঁ, যেটা আল্লাহ নিজে বলতেছেন আগামী বছর বাঁচবা কিনা গ্যারান্টি নাই, আল্লাহ গ্যারান্টি দেয় নাই, আল্লাহ গ্যারান্টির কথা বলেনও নাই, ঠিক না? কি 1 মিনিটের, হ্যাঁ, কিন্তু অগ্রিম 1 বছরের মাফ করে দিতেছে। অগ্রিম 1 বছরের, পিছনের আরাফার রোজায় 2 বছরের মাপ, আগের 1 বছরের, পিছে 1 বছরের, ঠিক না? কিতাবে লেখা নেই, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কথা বলবো, বুঝবেন? চিকন কথা বুঝবেন, যে আরাফার রোজা রাখলো বুঝা গেল ও আরো 1 বছর বাঁচবো। ये एक राज की बात है, क्योंकि अरफा का रोज़ा अगले 1 साल का, पीछे का 1 साल, 2 साल का गुनाह। हालांकि 1 मिनट का भरोसा नहीं है, हाँ, 1 मिनट का हयात का भरोसा नहीं है। तो आगे का 1 साल का क्या माफ किया? अगर मर गया कल तो आगे 1 साल तो होगा ही नहीं वो दुनिया में, माफी का क्या सवाल?
तो इसमें थोड़ा सा इशारा है, जिसने अराफा का रोज़ा रखा वो 1 साल ये उम्मीद रख सकता है कि 1 साल में 1 साल में अगले 1 साल में उम्मीद है कि नहीं मरूंगा। मेरे माफी वजूद आसबे ना, तो माफी अगर मर गया तो माफी, अगर मर गया तो माफ का तो सवाल ही नहीं होता। बंदा है ही नहीं, क्या माफ करेंगे बंदा। तो इसमें इशारा है कि 1 साल आगे का बच जाएगा, क्योंकि बचेगा फिर ही तो माफी का मसला होगा। इसमें थोड़ा सा ये यकीनी बात नहीं है तो अकट्ठ ना, এটা ইশারা বলতেছি, ইশারা, এটার ভিতরে ইশারা যে 1 বছর বাঁচবে যে আরাফার রোজা রাখলো। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहुर एहसान যে একটার পরে একটা সুযোগ আমাদেরকে পাওয়ায় দিতেছেন, একটার পরে একটা সুযোগ, যেটাতে উর্দুতে বলে मौका, के बाद दीगर मौका हमारे हाथ में आ जाना। আল্লাহর এহসান যে আল্লাহ আমাদেরকে একটার পর একটা সুযোগ পাওয়ায় দিতেছে। যেমন রমজান বিরাট বড় সুযোগ ছিল, বলছিলাম মনে হয় রমজানে যে रमजान बहुत बड़ा मौका था, বড় সুযোগ ছিল। এক ঢোক পানি দিয়েও জান্নাত কিনা যেত, এত সস্তা, এত। एक घोट पानी के जरिए रमजान में जन्नत खरीदा जा सकता था, इतना सस्ता कर दिया था जन्नत। এত সস্তা করছিলেন, এক ঢোক পানি দিয়ে কেনা যেত। হাদিসের আলোকিত বলতেছি, মান ফাত্তারা সাইমান শুরবাতা মা ফালাহু ইতকু রাকাবা। মান ফাত্তারা সাইমান শুরবাতা মা, যে এক ঢোক বা এক ঘোট পানি দ্বারা কোনো রোজাদারকে রোজা খোলাইলো, নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নিল। সির্ফ এক ঘোট পানি। রমজানের পরে আবার আল্লাহ আরেকটা মৌকা আমাদেরকে নিয়ে আসছেন। মধ্যখানে 1 মাস গ্যাপ ছিল, শাওয়াল, ওইখানেও সুযোগ ছিল, 6 রোজার সুযোগ ছিল, যেন আমাদের রমজানের রোজার দ্বারা, 6 রোজার দ্বারা পুরাটা বৎসর রোজার ভিতরে ঢুকা যাক। মান সামা রমাদান ওয়া আতবা সিত্তাম মিন শাওয়াল का सियाम दहर, जिसने रमजान का रोजा रखा और शव्वाल का 6 रोजा रखा, पूरा साल रोजा ही रोजा, पूरा बৎসর रोजा छिलो। एटाও সুযোগ ছিল, ये भी मौका था। কেউ যেন এই ব্যক্তির দিনের বেলা কোনো পানাহার না দেখে। কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা খোলা হবে, তো এই ব্যক্তির আমলনামায় কিয়ামতের দিন কেউ দিনের বেলা পানাহার পাবে না। कियामत के दिन जब खोला जाए ना नामाए अमाल, तो इस आदमी के नामाए अमाल में
दिन के वक्त खाना पीना मौजूद नहीं होगा, क्योंकि रोजे में था। रोजादार दिन को ना खाता है ना पीता है, पूरा साल रोजा, पूरा বছর রোজা ছিল। ওটাও মৌকা ছিল। জানি না কয়জন আমরা 6 রোজা রাখছি, যদিও ফরজ ছিল না, যদিও फौरज छिलो ना। अगरचे 6 रोजा रखना ये फर्ज नहीं था, फरज छिलो ना, किंतु मर्यादा अनेक बड़ो छिलो, बहुत बड़ा मर्तबा था। 6 रोजाয় पूरा বৎসরটাকে रोजा दिया भोला दिसे। 6 रोजा के जरिए मेरा पूरा साल रोजा ही रोजा हो गया, मैं रोजे में था। तो শাওয়ালের পরে আবার আল্লাহ আরেকটা সুযোগ নিয়ে আসছেন, না শাওয়ালের পরে 3 মাস হজের শুরু হয়, জিকাদা, জিলহজ্জা, মুহররম, এই 3টা হলো হজের মাস। আল হজ্জু আশহুরুম মালুমাত, 3টা হলো হজের কি হজের মাস। ये 3টা হজের মাস, जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, ये 3 महीना हज का है। ये भी हमारे लिए मौका है, शुद्ध हजेर ना, ये 3 मास हराम मास। अरबातुम मिन्हा हुरुम, 4 महीना हराम महीना है, इनमें 3 हैं जिकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम। तो এখানে 2টা জিনিস একত্রিত হলো, খুব মনোযোগ, নাহলে বুঝে আসবে না। এক তো হলো হজের মাস, দ্বিতীয় হলো হারাম মাস। কি हराम मास? एक तो हज का महीना है, ये 3 महीना, और ये 3 महीना हराम भी है। अशूरे हुरुम में से 3 महीना है, तो 2 चीज यहां जमा, 2 चीज यहां जमा हुआ। एक तो हज का महीना, दूसरा क्या हराम महीना, যেটার ভিতরে গুনাহ হারাম। মাঠ যেরকম হারাম, গুনাহ কি গুনাহ এমনি হারাম, কিন্তু এটা তাকিদের সাথে হারাম। যেটার ভিতরে আল্লাহর আবেদন ছিল, इस 3 महीने में 4, रजब तो चले गए आगे ही, रमजानेर आगे रजब, 4 मास हलो हराम मास, एक हलो रजब और 3টা হলো একসাথে, জিকাদা, জিলহজ্জা, মুহররম। এখন জিকাদা চলতেছে। এই 4 মাসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে একটা আবেদন আছে, পত্র আছে। যদিও শব্দটা আল্লাহর জন্য শোভনীয় না। इस 4 महीने के लिए अल्लाह की तरफ से हमारे पास ये अल्फाज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। अल्लाहर पक्ष থেকে हमारे लिए एक दरखास्त है, दरखास्त, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसाकुम। এটা আল্লাহর দরখাস্ত ছিল, যদিও শব্দটা আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা যায় না, শোভনীয় না, কিন্তু বুঝানোর জন্য বলতেছি। অনুরোধ ছিল, আবেদন ছিল, 4 মাসে গুনাহ করো না, কমসে কম 4 মাস গুনাহ করো না, 4 মাস গুনাহ করো না। যেমন বিশেষভাবে আল্লাহ হাজিদেরকে হুকুম দিয়েছেন, হাজিদেরকে मखसूसन अल्लाह ने हुज्जाज को ये हुक्म फरमाया, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज।
এটা হলো খাস ভাবে হাজিদেরকে আল্লাহ বলছেন, হজে যাইতেছো এই তিনটা জিনিস করো না। এই তিনটা জিনিস उमूमी भावे आमादेर को हुक्म दिसें। जिस तरीके से अल्लाह ने हाजियों को 3 चीज से मना फरमाया, ये खास हाजियों के लिए हिदायत है अल्लाह के तरफ से कि ये 3 काम न करना, गुनाह न करना, फसूक, रफस ये ना करना, जिदाल झगड़ा ना करना। ये 3 चीज का मना है खुसूसन हाजियों के लिए। अगर इन 3 चीज का हुक्म उमूमन हमारे लिए भी है। सारे दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया, सारा दुनिया और मुसलमान के अल्लाह बोलছে हाजी तो हाजी হয়ে গেছে, তুমি হতে পারো না। हाजी तो हाजी हो गए, सफर कर लिया, तुम तो घर में बैठे हुए हो, तुम इनके रंग में रंगीन हो जाओ। তোমরা হাজির রঙে রঙিন হও। হাজিও 3 জিনিস করবে না, তোমরাও করো না, তাহলে তোমরা হাজির রঙে রঙিন হয়ে গেলা। হাজির রঙে রঙিন হয়ে গেলা। হাজির রঙে তুমি রঙিন। আরেকটা দেখাইতেছি একটু পরে, তুমি हाजिर रंगे रंगीन हो। अगर हाजी के रंग में रंगीन हो गए तो हाजी लोगों की हिस्से में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। যদি হাজিদের রঙে রঙিন হলো তাহলে হাজিদের করণীয়, হাজিদের যা মিলবে ওটার ভিতরে তোমাদেরও একটা অংশ থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আপনি বলবেন এটার প্রমাণ কি? अगर जमात के आमिर साहब ने बोला कि इसका दलील क्या है, तो दलील है मन तशाबह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। ये हदीस दलील है, ये हदीस হলো প্রমাণ যে যে যার রঙে রঙিন হবে সে ওদের ভিতরে গণ্য হবে। আপনি হাজির রঙে রঙিন হলে আপনি হাজির ভিতরে গণ্য হবেন। হাদিস। হ্যাঁ, যদি मोहब्बतेर द्वारा एतटुक হইতে पारे, अल मरउ मअ मन अहब्बा, अगर मोहब्बत की वजह से अगर इतना मिल सके, मोहब्बतेर कारणे यदि एतटुक मिले, যেমন এক সাহাবী खूब खुशीते नाचते छिलेन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रसूल बोलें तु एत खुशी केन? तो एकटू आगेई तो अपनी बोलें अल मरउ मअ मन अहब्बा, जे जाके भालोबासबे कियामतेर दिन तार साथे उठबे। आमी तो आपनाके जानेर चेये बेशी भालोबासी, कियामतेर दिन आपनार साथे उठबो। खाली खुशी ना करतेছি, मिছিল तो करतेছি ना, खाली खुशी ना करतेছি, मिष्टि तो बांटतेছি ना। उचित तो छिलो अनेक किछु करा এই खुशीते, যে আমি আপনাকে জানের থেকে। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी खूब हंस रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हंस क्यों रहे हो? बोले खुशी की वजह से। और मैं किस चीज की खुशी है? ये थोड़ी देर पहले तो आपने ही बताया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी वो क़यामत के दिन उसके साथ उठेगा। मैं आपको जान से ज्यादा प्यार करता हूं, क़यामत के दिन आपके साथ उठूंगा, मेरे लिए तो खुशी ही खुशी है। मैं खुशी ना मनाऊं तो कौन मनाए? ये भी तो कम कर रहा हूं। चाहिए तो था कि जुलूस निकालूं, चाहिए तो था कि मिठाई तकसीम करूं, दुनिया में ऐलान करूं कि मैं अल्लाह के रसूल को जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क़यामत के दिन उनके साथ उठूंगा। सुभान अल्लाह।